ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی سے اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینا پر خطرناک حملہ کیا ہے، جس کا اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور حماس نے ایک دو حملہ نہیں کیا، بلکہ حماس نے بیک وقت 4 جگہ اسرائیلی سینا پر حملہ کیا۔ بیک وقت چاروں جگہ پر اسرائیلی سینا کو حماس کے لڑاکوں نے گھات میں پھنسایا، جال کا شکار بنایا، اور بیک وقت 4 علاقے میں اسرائیلی سینا پر حماس کے لڑاکوں نے حملہ کیا، جس کا اسرائیلی سینا کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ IDF نے بھی اس حملے کو کنفرم کیا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا میں یہ خبریں آ چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس نیوز کو چھاپ دیا ہے، اور حماس کے اس تازہ حملے میں اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے اس حملے کو اپنے اوپر سب سے خطرناک حملہ قرار دیا ہے، اس کو اسرائیل کے لیے غمزدہ اور بھاری رات قرار دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جو اپوزیشن پارٹی ہے، ان کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کی اپوزیشن پارٹیوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ بنجامن نتنیاہو اپنی سرکار کو بچانے کے لیے، سطح میں بنے رہنے کے لیے وہ غزہ پٹی میں لگاتار اسرائیلی آرمی کو مرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی کا قتل عام بنجامن نتنیاہو کرا رہا ہے۔ اب تک جو لڑائی ہوئی ہے، اس سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ حماس سے جنگ جیتنے کی صلاحیت اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور جب تک حماس سے بات چیت نہیں ہوگی، اس وقت تک اسرائیل کی آرمی اور ایجنسی اپنے دم پر ہوسٹیج کو رہا نہیں کرا سکتی ہے۔ پھر مزید وقت برباد کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بنجامن نتنیاہو کو فوراً حماس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے اور بات چیت کر کے ہوسٹیج کو رہا کر لینی چاہیے، لیکن بنجامن نتنیاہو کی طرف سے لگاتار بات چیت میں، ڈائیلاگ میں تاخیر برتی جا رہی ہے، اس کو ٹالا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف حماس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کی یک طرفہ شرطوں کے مطابق کبھی بھی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، سیز فائر کا معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے، ہماری بھی کچھ شرطیں مانی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بنجامن نتنیاہو کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے مکمل شرطوں کو نہیں مانا جاتا یا سیز فائر کرنے سے، ڈیل کرنے سے انکار کیا جاتا ہے، حماس کا ایک اور خطرناک حملہ ہو جاتا ہے۔ اور حماس اس طرح کا حملہ کر کے یہ ثابت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ حماس کی طاقت غزہ پٹی میں ختم نہیں ہوئی ہے، ریزسٹنس کی جو صلاحیت ہے حماس کی، وہ ابھی بھی باقی ہے۔ اور غزہ پٹی کے جن علاقوں کا مکمل طور پر اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جہاں اسرائیل کی آرمی موجود ہے، جہاں اسرائیل کا کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں بھی حماس کے لڑاکے موجود ہے، اور اب ان علاقوں میں حماس نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ 3 اسرائیلی آرمی ہیں جس کو آج کے تازہ حملے میں حماس کے لڑاکوں نے حملہ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ ایک سینئر آفیسر زخمی ہو گیا ہے۔ اور جو القسام بریگیڈ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، اس میں تو یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کی 2 بٹالین کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کا نشانہ بنایا، جس میں سے زیادہ تر کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ لیکن اسرائیل کی میڈیا نے یا IDF نے اس 3 IDF آفیسر کے مرنے کی خبر کو کنفرم کیا ہے، ایک آفیسر کے مرنے نہیں بلکہ اس کے زخمی ہونے کی خبر کو کنفرم کیا ہے۔ لیکن یہ خبر اب سب جگہ کی میڈیا میں آ چکی ہے کہ خان یونس، الشجاعیہ اور دیگر 4 جگہوں پر بیک وقت حماس نے پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں حماس نے پہلی مرتبہ اتنی پلاننگ کر کے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا ہے۔ یہ تینوں کون ہے؟ پہلے آپ اس کو دیکھیے، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے خود اس خبر کو شائع کیا ہے، 3 IDF troops killed, officer seriously wounded in the northern Gaza ٹینک بلاسٹ، کہ نارتھ غزہ میں اسرائیلی آرمی پر یہ حملہ ہوا اور ٹینک بلاسٹ کر کے حملہ کیا گیا۔ 3 IDF ٹروپس کی ہلاکت ہو گئی ہے، ایک آفیسر زخمی ہو گیا ہے۔ اور نارتھ غزہ وہ علاقہ ہے غزہ پٹی کا جو بالکل اسرائیل سے سٹا ہوا ہے، اور شروع دنوں میں ہی اسرائیل نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا، پورا علاقہ بار بار خالی کرایا۔ اس پورے علاقے میں اسرائیل کی آرمی موجود ہے، اسرائیل کا کیمپ موجود ہے، اور اس علاقے میں جو حملہ ہوا وہاں اتنا بڑا اسرائیلی آرمی کو نقصان ہوا ہے۔ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق اسرائیلی آرمی اپنے ٹینک کو لے کر کے جا رہی تھی، مرکاوا ٹینک اسرائیل کا جا رہا تھا، اس کے علاوہ بختر بند گاڑیوں میں اسرائیلی آرمی موجود تھی، اور یہ پورا اسرائیلی آرمی کا جو قافلہ ہے گزر رہا تھا۔ اچانک وہاں پر بم دھماکہ ہوتا ہے، خطرناک بلاسٹ ہوتا ہے، اور پھر اسرائیلی آرمی کی اس میں ایسی ہلاکت ہوتی ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہوتی۔
तमाम टैंकों में आग लग जाता है। ये जो मरकावा टैंक है इजराइल का, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत और सेफ टैंक है, लेकिन हमास के सामने ये टैंक बिल्कुल भी सेफ और महफूज नहीं रह सका, बल्कि हमास के लड़ाके लगातार इन्हीं टैंकों पर अटैक करके इजरायली आर्मी को मौत की नींद सुला रहे हैं। और इजरायली आर्मी में जिन लोगों की हलाकत हुई है उसकी डिटेल्स टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुद शाये किया कि 3 फैटलिटीज़ जो है उनमें से एक का नाम है शुहाम महनाम, ये 21 साल का। इसमें दूसरा जो है इसका जो नाम, ये जो पहला था शुहाम, ये है यरडेना के इलाक़ा से। उसके अलावा जिसमें है एक है दूसरा सर्जेंट शोल्मो यकीर शहरोम, ये 20 साल का है और इरफात के इलाक़ा से है। और जो तीसरा सर्जेंट है इसमें यह है यूली फैक्टोर, ये 19 साल का है और ये रिशोन लेजिन के इलाक़ा से है। और जब ईरान ने पिछले दिनों इसराइल पर हमला किया था तो रिशोन लेजिन का जो पूरा एरिया है भी तबाह व बर्बाद हुआ था। तो 3 हमला क्या है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू इनिशियल IDF प्रोब द सोल्जर्स वर इन अ टैंक दैट वाज हिट बाय एन एक्सप्लोजन इन द नॉर्थर्न गाजा सिटी ऑफ द जबालिया एट अराउंड नून मंडे। तो जबालिया में ये हमला हुआ और ये मंडे का मामला है, जिसको आज अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बाज़ाब्ता सबूत के साथ पेश किया और फिर उसके बाद इजराइल ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है। देखिए, मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ आपसे और इस रिपोर्ट से इस बात की, इस सच्चाई की हकीकत आपको फिर मालूम हो जाएगी कि अल-क़स्साम ब्रिगेड का, हमास का इजरायली आर्मी पर जो हमला होता है तो इजराइल इस तरह की खबर को छुपाती है, इजराइल इस तरह की खबर को कन्फर्म नहीं करती है। और इजराइल की इस तरह की खबर को कंफर्म न करने की वजह, इजराइल की तरफ से अपने नुकसानात को न मानने की वजह यह होती है क्योंकि इससे इजराइल की बदनामी होती है। पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि पिछले 23 महीना से गजा पट्टी पर इजराइल का हमला जारी है, जेनोसाइड जारी है, दुनिया का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उसके बावजूद हमास के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि वो इजरायली आर्मी पर हमला कर सके, इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। अभी तक हमास की सुरंगें मौजूद है, हॉस्टेज हमास के हाथों में है और इजराइल उनको आज़ाद नहीं करा सका। लेकिन जब अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से बाज़ाब्ता नाम जारी कर दिया जाता है कि फला फला नाम का इजरायली आर्मी हलाक हुआ है, अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से जब बाज़ाब्ता वीडियो और तस्वीर जारी की जाती है किस तरह यहाँ पर हमला हुआ और फला फला आर्मी की हलाकत हो गई है, और जब अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से बाज़ाब्ता प्रूफ पेश किया जाता है, तस्वीर जारी की जाती है, वीडियो जारी की जाती है, उसके बाद इजराइल के लिए हमास के इस दावे को तस्लीम करना मजबूरी हो जाता है। और जिस हमले का हमास के पास बाज़ाब्ता सबूत नहीं होता, वीडियो नहीं होती, और वो अगर वो हमास की तरफ से या अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से दावा होता है तो इजराइल उसका इनकार कर देता है। और आसान नहीं होता कि गज़ा पट्टी में आप इजरायली आर्मी पर हमला भी करें, इजरायली आर्मी को निशाना बनाएं, फिर बाज़ाब्ता उसकी वीडियोग्राफी की जाए, तस्वीरें ली जाए, कौन कौन इजरायली आर्मी मारा गया है उसका नाम पेश किया जाए। इस तरह का सबूत इकट्ठा करना जंगों में आसान नहीं होता। और यही वजह है कि हमास के जो ज़्यादातर हमले रहे हैं, हमास के पास उसका सबूत नहीं रहा, हमास वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकी, तस्वीर नहीं ले सकी, जिसकी वजह से इजराइल ने लगातार इनकार किया। लेकिन इस हमले का बाज़ाब्ता हमास ने सबूत पेश कर दिया, वीडियोग्राफी पेश की, तस्वीरें पेश की, नाम पेश किया, तो फिर इजराइल के लिए भी इस हमले को एक्सेप्ट करना मजबूरी बन गया। फिर इजराइल की IDF ने इस खबर को कंफर्म किया, फिर इजराइल के मीडिया हाउसेज ने इस खबर को शाये और बताया कि जी हाँ, हमारा इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर हमास की तरफ से नाम और सबूत पेश कर देने के बावजूद भी अगर IDF की तरफ से इनकार किया जाएगा तो फिर इनकी जो फैमिली है, इनके जो रिश्तेदार है वो सड़कों पर आ जाएंगे, मामला और बड़ा हो जाएगा और इजराइल का जो राज है वो खुल जाएगा, जो पोल है इजराइल का वो दुनिया के सामने आ जाएगा कि सच में इजराइल छुपाने का काम करता है। जिनके रिश्तेदार होस्टेज हैं या जिनके रिश्तेदारों की हलाकत हुई है वो ऑलरेडी लगातार इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जो हमारी इजराइल की सरकार है निकम्मी हो चुकी है। तो ये पूरी वजह है जिसकी वजह से इजराइल की तरफ से उमूमन कन्फर्म नहीं किया जाता। पिछले दिनों में लगातार मैंने आपको बताया है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यहाँ इन इलाकों पर हमला किया, इतनी ज़्यादा इजरायली आर्मी मारी गई है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि सबूत कहाँ है, किस
اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے، لیکن یہ دعویٰ القسام بریگیڈ کا ہوتا ہے، اور جب اسرائیل کی طرف سے اس دعوے کو کنفرم کیا جاتا ہے تبھی انٹرنیشنل میڈیا میں اس خبر کو شائع کیا جاتا ہے، الجزیرہ میں وہ خبر آتی ہے، کہیں اور خبر آتی ہے۔ صرف القسام بریگیڈ کا اگر دعویٰ ہوتا ہے کہیں اور وہ خبر نہیں آتی ہے، اسرائیل کی طرف سے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا جاتا ہے، تو عموماً الجزیرہ بھی اس خبر کو جب تک اپنے طور پر ویریفائی نہیں کر لیتا اس وقت تک اس خبر کو شائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ پوری وجہ ہے۔ اب یہ جو بنجامن نیتنیاہو کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، وہاں کی اپوزیشن پارٹی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اور ٹی وی چینل پر جو کچھ آیا ہے وہ آپ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے سوموار کی رات میں ہونے والے حملہ کو انتہائی مشکل قرار دیتے ہوئے اس کو کنفرم کیا کہ نارتھ غزہ میں حماس کے ایک اچانک حملے میں 3 اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہو گئی ہے اور ایک افسر شدید زخمی ہو گیا ہے۔ نیتنیاہو نے بھی کہا کہ پوری اسرائیلی قوم بختربند بریگیڈ کے ہلاک شدہ لوگوں کا سوگ منا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر اور ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ یائر گولان نے فوجیوں کی ہلاکت کا الزام نیتنیاہو پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایک نہ ختم ہونے والی سیاسی جنگ کے نتائج ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ ایک بار پھر نیتنیاہو فوجیوں کو بیچ رہا ہے اور ان کے خون کو اس لیے بہنے دے رہا ہے تاکہ وہ اقتدار کی کرسی پر ایک دن اور بیٹھ سکے، ستہ اس کے ہاتھوں میں باقی رہے۔ تو اپوزیشن کا یہ جو جملہ ہے، اپوزیشن لیڈر کی جو لائن ہے، بہت اہم ہے کہ نیتنیاہو فوجیوں کو بیچ رہا ہے، اس کے خون کو اس لیے بہنے دے رہا ہے تاکہ وہ اقتدار کی کرسی پر ایک دن اور بیٹھ سکے۔ تو اپوزیشن لیڈر نے اسرائیل کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان سب نے مان لیا ہے کہ حماس سے جنگ جیتنا اسرائیل کے لیے پوسیبل نہیں ہے، بھلے وہ پورے غزہ پٹی کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا بہت مشہور چینل ہے چینل 12 جس کا بار بار حوالہ سامنے آتا ہے، تو اس نے بتایا کہ ہمارے تلخ حالات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جانب حکومت فوجی سروس سے چھوٹ کے قانون پر مذہبی جماعتوں سے مذاکرات کر رہی ہے، تو دوسری جانب غزہ میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ دراصل جو لوگ آرمی میں ہیں، جو فوج کی سروس میں کام کر رہے ہیں، اب وہاں لوگ کام نہیں کرنے جانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل میں بھی قانون موجود ہے کہ ہر ایک شہری کو کم از کم 4 سال تک فوج میں کام کرنا ہوگا، تو زیادہ تر جو لوگ ہیں اسرائیل میں اب غزہ نہیں جانا چاہتے۔ جو غزہ پٹی میں جو اسرائیلی آرمی موجود ہے وہ لگاتار واپس آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے باضابطہ بتایا تھا کہ 50 سے زیادہ اسرائیلی آرمی نے باضابطہ سوسائڈ کیا، خودکشی کی، کیونکہ غزہ پٹی سے واپس لوٹنے کے بعد یہ لوگ پاگل ہو چکے تھے، ان کا دماغ اور مائنڈ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اور پچھلے دنوں میں حماس کے سابق رہنما شہید یحییٰ سنوار نے کہا تھا کہ 5000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی نفسیاتی مریض ہو چکی ہے، 5000 سے زیادہ کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ حماس نے کہاں حملہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہے، اور 4 علاقوں کو غزہ پٹی میں حماس نے حملہ کے لیے نشانہ بنایا۔ سب سے پہلے خان یونس کو 50 مرتبہ اسرائیلی آرمی نے خالی کرایا۔ پورے خان یونس کو اسرائیلی آرمی نے جنگ کے میدان میں تبدیل کر رکھا ہے، اسرائیلی آرمی موجود ہے، لیکن یہاں پر حملہ کیا حماس نے۔ اس کے علاوہ جبالیہ میں حملہ کیا، الشجاعیہ میں حملہ کیا اور الطفاح کے علاقے میں حملہ کیا، اور ایک ہی وقت پر چاروں جگہ اسرائیلی آرمی کو حماس نے نشانہ بنایا۔ حماس کے اس حملے کو اسرائیلی آرمی نہیں روک سکی، اسرائیل کی انٹیلیجنس کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اتنی مضبوط تیاری ہے، اور پہلے سے حملے کی تیاری کی جا چکی تھی۔ باضابطہ وہاں پر کیا بولتے ہیں کہ بم اور بارود کو رکھا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے اسرائیل کی اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور اس حملے میں ایک جگہ جہاں یہ جبالیہ میں حملہ ہوا اسی کو اسرائیل نے ابھی بھی کنفرم کیا ہے، دیگر جگہوں پر اسرائیل کا کیا نقصان ہوا اس کو ابھی تک اسرائیل نے کنفرم نہیں کیا، کیونکہ القسام بریگیڈ نے وہاں کا باضابطہ ویژول ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی پر بھی اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے، اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آج کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے 78 فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں شہید کر دیا ہے، اور غزہ پٹی میں ٹوٹل شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 58,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ قطر کا ایک تازہ بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ سیز فائر کے لیے جو بات چیت چل رہی ہے وہ بات چیت ابھی بھی جاری ہے،
लेकिन किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सके हैं। हमास का एक बयान सामने आया जिसमें हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप कतर में मौजूद है उनका कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर इस डील को किसी नतीजे तक नहीं पहुंचने दे रहा है, क्योंकि बार बार बातचीत फाइनल हो जाती है, इसराइल की शर्तें होती है, फिर हमास की शर्तें होती है और दोनों तरफ की टीम फाइनल कर देती है कि जहां इन शर्तों के मुताबिक इन पॉइंट्स पर अब सीज फायर हो जाएगा, जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन फिर फाइनल फैसला बेंजामिन नेतन्याहू को करना होता है और बेंजामिन नेतन्याहू आखिर में वहां पर टांग अड़ाते हुए पीछे हट जाता है। और पिछले 22 महीनों से यही सिलसिला चल रहा है और हर मर्तबा बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि शायद अब उसकी आर्मी, उसकी इंटेलिजेंस पता लगा लेगी कि कहां हॉस्टेज को रखा गया है, कहां इजराइल के रहनुमा मौजूद है और किस तरह इजराइल का खात्मा हो जाएगा, और कामयाबी नहीं मिल पा रही है। शॉर्ट में एक मर्तबा फिर समझे कि इजराइल ने जब गजा पट्टी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो 3 मकसद तय किया था। पहला मकसद था तमाम हॉस्टेज को हमास से बातचीत के बगैर आज़ाद करा लेना, हमास के साथ कोई डील ना करनी पड़े, लेकिन अभी तक एक भी कैदी को इजराइल की आर्मी और इंटेलिजेंस अपने दम पर आज़ाद नहीं करा सकी है बातचीत के ज़रिए ही या सीज फायर के माहिदा में जो शर्तें तय की गई थी उसी के मुताबिक हॉस्टेज की रिहाई हुई है। दूसरा एजेंडा और मकसद इजराइल का यह था कि गजा पट्टी को तमाम फ़लस्तीनियों से खाली करा देना है और इतना हमला गजा पट्टी पर हो के फ़लस्तीनी डर के मारे हिजरत कर जाए, मिस्र चले जाए, उर्दून चले जाए, लेकिन वो गजा पट्टी को अपने लिए बिल्कुल जहन्नम समझे और यहाँ ना रहना चाहें। लेकिन आप सलाम कीजिए, दाद दीजिए फ़लस्तीनियों को, गजा पट्टी में रहने वालों को पिछले 23 महीने से इजरायली हमलों के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 58,000 तो ऑफिशियल डेटा है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा की शहादत हो चुकी है। कोई भी ऐसा ख़ानदान और ऐसी फैमिली नहीं बचा है जिसके घर का कोई मेंबर शहीद ना हुआ हो। 1000 से ज़्यादा टोटल ख़ानदान शहीद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने गज़ा को खाली नहीं किया, बल्कि उसी गज़ा में रह रहे हैं। इनको बार बार नक़ल मकानी पर मजबूर किया जाता है, इनको खान यूनुस भेजा जाता है, फिर यहाँ से रफ़ा, फिर रफ़ा से देर अल हबीब, फिर गज़ा सिटी, फिर नॉर्थ गज़ानी, इधर से उधर लगातार इनको मुंतकिल किया जाता है। एक फैमिली ने 50-50 बार नक़ल मकानी की है, इधर से उधर अपने आप को शिफ्ट किया है, टेंट लगा कर रहना पसंद किया, लेकिन वो गज़ा से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये उनकी बहादुरी है। और जो तीसरा दावा था, तीसरा एजेंडा था इजराइल का, वो ये कि हमास की लीडरशिप को ख़त्म कर देना है, हमास के तमाम लड़ाकों और फाइटर्स को मार देना है और कोई और हमास को जवाए ना करे और हमास का नामो निशान मिट जाए। आइंदा फ़लस्तीन में कोई और ऐसा बच्चा पैदा ना हो जो फ़लस्तीन की आज़ादी की फ़िक्र अपने जहन और दिमाग में रखे, वो सिर्फ इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे। लेकिन ये एजेंडा भी इजराइल का मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहा, नाकाम रहा और अब सीज़ फायर में इस शर्त को रखा जाता है, लेकिन इस शर्त को भी इनकार कर दिया जाता है और इस शर्त को मानने का दबाव हमास पर बनाया जाता है महमूद अब्बास के ज़रिए, फ़लस्तीन के दूसरे रहनुमा के ज़रिए, लेकिन इसमें भी ज़रा बराबर कामयाबी नहीं मिल रही है। और ये हलाकत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अब फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जिसका काम है इमदादी सामान को तकसीम करना, उसके ज़रिए भी 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स के आप मेंबर बनिए, सब्सक्राइबर बनिए। आप मिलत टाइम्स के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरी चाहत है, मेरी गुजारिश ये है कि आप मिलत टाइम्स के सब्सक्राइबर होने के साथ साथ अब हमारे खुसूसी मेंबर भी बन जाइए। और कोई भी मीडिया हाउस अगर ईमानदारी से काम करता है तो बग़ैर सब्सक्रिप्शन मॉडल के अवाम से ताउन लिए बगैर कोई मीडिया हाउस आगे नहीं बढ़ सकता। द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री और इस तरह के जितने मीडिया हाउसेज हैं जो सच्चाई दिखाते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस पर ही चलते हैं। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करके आप मेंबरशिप ले लीजिए। और दूसरे लोग 500, 600, 1000 की मेंबरशिप रखते हैं, इतना पे करके वहाँ मेंबर बनना पड़ता है, लेकिन मिलत टाइम्स का प्रोग्राम है सिर्फ 99 रुपये की मेंबरशिप का प्लान। तो आपसे गुजारिश है कि 99 रुपये का मेंबरशिप का जो प्लान है वो लीजिए, ज़्यादा नहीं। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है सपोर्ट मिलत टाइम्स, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला पेज इस तरह का खुलेगा। यहाँ 2-3 ऑप्शन मौजूद है, 99 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 का। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आप मंथली पेमेंट करने के लिए चूज़ कर लीजिए। मैं कहूँगा कि आप 500 का छोड़ दीजिए, सिर्फ 99 रुपये का ऑप्शन ले लीजिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप 500 रुपये वाला भी ले सकते हैं।
और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ब्लू टिक लग जाएगा, उसके बाद आपको सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, और ये चीज़ें जैसे आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज खुल करके आ जाएगा। यूपीआई आईडी डालने का या कार्ड, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादातर लोग यूपीआई से करना चाहेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह खुल करके आ जाएगा। तो अपना यूपीआई आईडी नंबर डालिए या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर डालिए। जैसे मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम मिल्लत टाइम्स, इस तरह लिखा करके 99 रुपये या 500 का है, तो वो आ जाएगा लिखा करके, और इस पर आपको क्लिक भी कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा, अप्रूव ऑटो पे, ये गूगल पे का है। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करेंगे तो इस तरह का खुल करके आ जाएगा, यू हैव रिसीव्ड एन ऑटो पे रिक्वेस्ट, क्लिक टू एक्सेप्ट पर, या आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो इस तरह का आपके सामने आएगा, और यानी सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट फॉर मिल्लत टाइम्स 99 रुपीज़, तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप उसको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी। हमारे पास भी ईमेल के ज़रिए मैसेज आ जाएगा, फिर हमारी टीम भी आपसे रब्ता करेगी। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और हमारे आप सपोर्टर बन जाइए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि 99 रुपये का प्लान है और एक 500 रुपये का प्लान है। क्या आप महसूस करते हैं कि हमें बीच में कोई और प्लान लॉन्च करना चाहिए 200 रुपये का या 300 रुपये का? तो कमेंट करके हम बताइए, तो उस प्लान को भी हम लॉन्च करेंगे। लेकिन आपसे मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ आप मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मीडिया की इस वक्त हमारे देश को और मुसलमानों को सबसे बड़ी ज़रूरत है। और हमें 8-9 साल हो चुके हैं मिल्लत टाइम्स को चलाते हुए। मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल का नाम है, मिल्लत टाइम्स की 3 ज़ुबानों में वेबसाइट है, हम ग्राफिक में पोस्टर में न्यूज़ पहुंचाते हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स काम कर रहा है। हमने 100 से ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ की है जिसका बाज़ाब्ता असर हुआ है। और मिल्लत टाइम्स मुझे नहीं लगता कि अब तारुफ का मोहताज है आपके बीच में, या हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मिल्लत टाइम्स अब आपका है, आपकी जिम्मेदारी है मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाना। मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लेना आप ले चुके हैं तो अपने दोस्तों से कहिए वो मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लें, क्योंकि हम मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए खबरें दिखाते हैं। मुसलमानों की जो निगेटिव इमेज मीडिया में पेश की जाती है उसको काउंटर करने के लिए हम खबरें दिखाते हैं, सच्चाई बताते हैं। मिल्लत टाइम्स का एक फेसबुक पेज जिसकी वजह से डिलीट हो चुका है, हम मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर FIR दर्ज है। तो मिल्लत टाइम्स आपका है, मीडिया की ताकत बनना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो बराह करम आप मेंबर बनिए, अपने दोस्तों को बनाइए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो मिल्लत टाइम्स का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए या उस पर फ़ोन कीजिए।